दशकं 16 नरनारायणावतारं दक्षयागम् दक्षो विरिञ्जतनयूतमनोत्तनूजां लब्धा प्रसूतिमिगषोडशतपकन्यां धर्मे त्रयोदशदो पितृषस्वतां च स्वाहं कविर्भुजिगतिं विरियेदङ्गे मूर्तिर्गिधर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसकं महिलानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततुर्यघोषा पुष्पोत्करान् प्रववृषो नुनुवुस्सुरौघा दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपस्समराभिलव्यैः पर्यायनर्मिततपःसमरो भवन्तो शिष्टैव कङ्कणममुं नगरान्तलीलम् अन्वादरन्नुपदिशन्नविमोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिका श्रममध्यवात्रीः शक्रोदते समदपो बलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिगायमारम् कामोपकन्दमलया निलबन्धुशाकी कान्दाकडाटविजयै विगतद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्भमुदीक्षत त्वां बीतस्वयाद जगरे मृदुगादभाजा भीत्यालमङ्गज वसन्तसुराङ्गना वामन्मानसं द्विगत्सुषत्वमिति ब्रुवाण त्वं विस्मयेन परितस्तुवदामदेशां प्रादर्शयस्वपरिचारगगाधरक्षे सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमळे किल मोहमाभुः दत्तां त्वया च जगृहोस्त्रवयैव सर्वादिगर्वशमनिं पुनरोर्वतीं तां दृष्ट्वा गतिं तव गतां च निशम्यचक्रः पर्याकुलो जनिभवन्महिमाममच्चादे एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारादे त्वत्सोदिगो वरद कृष्णतनुत्वमेव दक्षस्तु दादुरलिष्टलाळनयारजोन्तो नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीदे येन व्यरुन्धसभवत्तनुमेव सर्वं यस्येदवेरतिशुने स्वसुनां रमाने क्रुद्धेदमर्दितमग सदुकृत्तशीर्षो देवप्रसादितहरादलब्धजीव तत्पूरितक्रतुबलः पुनरापशान्तिं सत्त्वं प्रशान्तिकरपाकिमरुल्पुरेश ॐ श्रीबद्रीनारायणाय नमः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।